ang ating undercard bakbakan na Team Kyle Denver og ni Ruiz kontra sa team na ni Nunil Janlep og ni Jomar. Okay na para ano? Undercard bakbakan na to ha. Kaya doon na tayo main event karong taw-taw. Tuara laras na si Kyle Team Kang. Tuara gidakdaka nagmayo ni Idol Ruiz. 1-0 na. Okay na atong emergency double bakbakan dire sa Riverside, Bulacau, Cebu City. Sponsor niya sa atong idols nga bilyarista nga si Champ Anton Raga. Mao na ato ang sponsor ha. Og organize nila ni Ninyo Haka o ni Eber, Boss Eber. 2-0 na kaibigan, 2-0 na atong game 1 na sa ato ang undercard bakbakan. Kini serbisyo Kyle Team Kang. Binumba sa iri ni Ruiz. Kabuang panagang dito ang team na ni Jomar. Ruiz again. Tuara bingo na. 3-0 na kaibigan ng atong game to sa game 1 sa ato ang undercard bakbakan. Lobog yatag ni Nunil, out ball kaibigan. 4-0 na, 4 against nothing. Kini serve Kyle Team Kang para 5. Binumba sa ire. Out ball ang sagang ni Idol Joe Maroma. Shout out niya ni Boss Hector Larayos, the legendary volleyball dayon player. Buara ilawom tunnel miagi di madawat sa ahensya. 5-0 side out ang kaibigan. Shout out sa ni Boss John Tox. Shout out Boss Jan Akrabaya. Shout out Yoyo Emiliano Borbor Quijano diya sa Gotsan Kiyot. Servisyo Nonel para ano? Agay. Buen. 1-5 na atong game 1 na sa ato ang undercard bakbakan. Serve Nonel para dos. Tuara Ruiz. Side out. Shout out ni Konsehal Sir Silso Gabunada. Servisyo Denver. Lobog yatag ni Jomar. Gikan lata ni Kyle. Grabe ha. Magsikag tirang Ruiz oy. Gidakdakang bato ni Ruiz oy. Gibato ni Ruiz ang team lang Jomar. Tuara. Good item kayo ang tira ni Denver Cueva. Change court. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Sa isang atong skora, side out. Bola sa team lang ni Jomar Nunel og ni Janlep da team lefter. Kini para dos serbisyo the king of backstab Jomar Roma. Mibaw si Janlep og dakdak. Out ball ang second shot ni Janlep. Size kaibigan 5-point lead sa team lang ni Ruiz sa atong game 1 ha. Servisyo Ruiz. Padpad si Nunil. Nunil again. May cut ka kusog ay. Grabe ha. City ono na. Side out. Subway miagi di padawat. Ang email ban for it mga kaibigan ha. If you're in need of ban for wedding, call 0995-243-5411. Email ban for it. City ang atong score. City. Serve Kyle Team Kang para 8. 8 na. 7-point lead sa team la ni Kyle Ruiz og ni Denver. Kini para 9. Denver. Agay Nunel galabok na rin doa.
Hiwi ang tirangiga pagkatira Ruiz. Good item kay, good item. Ono noy bina, ono noy bi. Shout out kay ni Victor Salazar og ni Ray Layar. Kipagnusan na ni Denver og gitubag ni Nonel. Tagaig sakit Jomar. Napad pa now. Mana? Side out. Side out. Ono noy bi aton skora bola dire. Servisyo the pride of the Manog, Nonel Amakna. O arag lobo. Bumbahang Jomar la. Ruiz sakit ang bulang Ruiz ngiganda Black Mamba lami kay mag-abot ni si the Black Mamba o katong the Black Panda ba mao ni mag-enkwentro la Noybe kini para Jis sagang lang niya Nonelo agay ngiga ng tiraha pinapingis ba Jis ono na Jis ono sponsor by Escobar. Shout out ka Papart Eric Lasarte ug Manuel Sertraya. Denver serve para toko ni Denver. Allah kadiha. Allah, gibato na sa team la ni Kyle ang team la ni Nonel. Nice counter attack coming from Nonel Amakna. Save the king of Baksab Jomar Roma. Kipabutan Jomar. 3-shot combination ni Jomar. Win. Dos Gis na, dos Gis. Serve Jomar. Nonel. Waka purma si the Black Mamba. 3 Gis na, 3 Gis. Servisyo the king of Baksab Jomar Roma. The team lifter agay counter strike ni Denver di mapunit kaibigan. 3-6 ang atong score. 3-6 kini servisyo the Black Mamba para 11. Jomar Lobog giatag. Fire in the hole. Hapay ang depensa. Si 3 na 4 daw na ang team la ni Ruiz sa ato ang game 1 sa atong undercard bakbakan. Kini para daog na. Para game over. Denver. Tara the team lifter. Fire in the hole. Fire in the hole. Tuara missile ni John Lip ni kadot. Agay Jomar. Daog na, may daog sa game 1 ang team la ni Kyle Ruiz o ni Denver. Atangin nyo itong game.